कतल କରିଦେବି। ତୁମେ ଏପରି କଥା କୁହ ନା। ନା ଶୁଣ ରେ ସେନାପତି ପାପିଷ୍ଟ ମୂଢ଼ ମତି ଭ୍ରମ ହେଲାଟି ତୋର କରୁଛୁ ରେ ନୀତି ମତେ କରୁଛୁ ରେ ନୀତି। एते साहस तोरा कहू मोठार जानिले स्वामी मोर चारणे नित्य तोर। एते साहस तोरा कहू मोठार जानिले स्वामी मोर विश्वासघातकता तू सीमा टोपी जाओछु वर्तमान तू सीमा भीतर रही कथबार्ता कर। थरे जोटा पसंद करे ताकू कले बले कौशले झंपी आनिबा जानी छी। अरे ए बाघटा खाइला होई छी ए थर आमुटा खत ना सेनापति ना तुम एपरी पाप कर ना। तुम जदि मो कथारे राजी न हेले तुम तो जानी छ मोर परिणाम भोगिबाकु हेबो तुमको। ए जगतर नाथ ए कि तुमर विचित्र लीला प्रभु ए कि तुमर विचित्र लीला। यह कथा मु जदि राजी न हेबी ताहेले मो पुत्र को हत्या करदेव। पुत्र बिहुने कौन कौ गर्भधारी माँ बंची पार। हे नारी समाज मते क्षमा करदेव। मो पुत्र प्यार पाई आज मुझे कार्य करुअछि। मो कथारे राजी हो जाओ। आस मन राणी आस मन राणी मने जमा जीवा
জানিল এবে এই সংগ্রাম কেশরী হচ্ছে গোটিয়ে ভয়ঙ্কর এথর তো আমার সবু রাস্তা খোলা হয়ে যাইছি কিন্তু বর্তমান মু যদি এ সূর্যগড় রাজ্যের রাজা হেলে মোর বিখ্যাত হেব তুমি ভাল ভাবে জানো অঞ্জলি হচ্ছে গোটিয়ে এ রহিলে রাজ্যরে মোর বিখ্যাত হেব মু তাহা চাহে রাহি এমিতি হেলে বি অঞ্জলিକୁ ঘরু তোড়িବାକୁ হবে বুঝিল তো ঠিক আছে সেনাপতি তাহলে ঠিক আছে অঞ্জলিକୁ ତଡ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ଆଉ ଯଦି ନ କର ତାହେଲେ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ ମାନେ ସେ କେବେ ବି ଆଦାୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନରେ ଶାନ୍ତ ନାହିଁ କି ଶୀତଳ ବି ନାହିଁ রাজা যাইছি তীর্থযাত্রা মানে এই সংগ্রামকে ধরি এই রাজ্যে রাজ করিব রাজ পাট রানী আমরা যেমিতি হলে বি অঞ্জলি আউ সঞ্জয়କୁ ଅଲଗା କର ଅଞ୍ଜଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ତଡ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଉଡ଼ାଇବ তাহলে পরিণাম তো জানিছ তবে আসো তোমার